1. Kondisi keuangan masyarakat Indonesia tercekik, pinjaman online dan tekanan hidup. 2. NPL NLAR hit highest since 2025 in Indonesia. Panin Securities Analysis. 3. Behind the rising trend of non-performing housing loans, KPR macet, in Indonesia. 4. NPL KPR tertinggi dalam 4 tahun. Apa artinya untuk masyarakat? 1. Kondisi keuangan masyarakat Indonesia tercekik, pinjaman online dan tekanan hidup. Masyarakat Indonesia, antara pilihan dan keterpaksaan, apakah masa depan keuangan kita benar-benar tercekik? Hidup di Indonesia saat ini seringkali terasa seperti berjalan di atas tambang, terutama ketika berbicara tentang kondisi keuangan. But here's where it gets alarming, biaya hidup yang terus meningkat telah mendorong banyak orang untuk mencari solusi alternatif, seringkali dengan konsekuensi yang tidak terduga. Kelas menengah, korban utama tekanan ekonomi. Jakarta, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan peningkatan eksponensial dalam penggunaan layanan pinjaman online, pinjol, sebagai jawaban atas tekanan ekonomi yang semakin menghimpit. And this is the part most people miss. Tren ini tidak hanya terbatas pada satu kelompok umur, melainkan telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Laporan terbaru dari YouGov, Lembaga Riset Konsumen Global, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana masyarakat Indonesia berjuang melawan tekanan ekonomi dengan mengubah pola menabung, berutang, dan berinvestasi. Angka-angka berikut patut mendapat perhatian kita semua. Lebih dari setengah responden, 54%, terpaksa mengambil pinjaman dalam 12 bulan terakhir, dengan milenial, 59%, dan Gen X, 58%, sebagai kelompok yang paling terpukul. Lebih dari seperempat responden melaporkan peningkatan penggunaan kredit bank, 28%, layanan pay later, 27%, dan pinjaman dari keluarga atau teman, 27%. Ini menunjukkan betapa luasnya jaringan utang yang melingkupi masyarakat kita. Sumber digital dan informal kini mendominasi. 36% responden mengaku semakin sering menggunakan pinjaman online atau menjual barang berharga sebagai upaya survival, seperti yang dikutip oleh Disway pada Jumat, 4 Juli 2025. Konsekuensi yang tidak terduga, menabung, antara harapan dan kenyataan. Dalam kondisi seperti ini, mayoritas masyarakat terpaksa untuk menabung lebih sedikit dari rencana. Hanya 23% responden yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berarti kita harus menerima bahwa menabung adalah luks yang tidak terjangkau bagi sebagian besar dari kita? Bagaimana masa depan keuangan kita? Kita berada di persimpangan jalan, di mana setiap keputusan keuangan bisa berdampak signifikan pada masa depan. Pertanyaan untuk Anda. Apakah penggunaan pinjaman online merupakan solusi yang berkelanjutan bagi tekanan ekonomi? Bagaimana kita bisa mengubah pola keuangan pribadi untuk menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang? Bagikan pendapat Anda tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia dan bagaimana kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. 2. NPL NLAR hit highest since 2025 in Indonesia. Panin Securities Analysis. Here is a financial red flag that sending shockwaves through Indonesia's banking sector. The country's non-performing loans, NPL, have hit an all-time high since the beginning of 2025. According to the Financial Services Authority, OJK, gross NPL surged to 2,29% in May 2025, up from 2,24% in April. This alarming trend coincides with a slowdown in credit growth, which rose only 8,43% year-on-year, compared to a robust 12,15% in the same period the previous year. But here is where it gets controversial. Despite weaker credit expansion, the risk landscape is worsening. Loan at risk, LAR, also climbed to 9,93% in May 2025, marking the highest level since early 2025. Panin Securities analysts warn that this signals growing credit risk driven by liquidity pressures and declining consumer spending power. What's particularly concerning, a note, is the sharp rise in household sector NPLs, which jumped to 2,43% in May from 2,33% in April. Even mortgage-related NPLs, KPR, have crept upward to 3,24%, up from 3,13%. And this is the part most people miss. The problem isn't just about numbers, it's about real people. Younger borrowers, in particular, are struggling under rising debt burdens, as highlighted in a separate report about Credivo's net risk management strategies. So what's next? The path to credit recovery hinges on two critical factors: Bank Indonesia's, BI, interest rate policy and the sustainability of government fiscal stimulus. Currently,
BI has kept its benchmark interest rate steady at 5,50% since the June 2025 monetary policy meeting, with deposit facility rates at 4,75% and lending facility rates at 6,25%. While BI continues to push for lower bank loan rates to boost credit flow and economic growth, the question remains, will these measures be enough to reverse the tide? Critics argue that without addressing structural issues like income inequality and job market instability, even aggressive rate cuts may fail to spark lasting recovery. What's your take? Do you think Indonesia's policymakers are on the right track, or is the current strategy setting us up for a prolonged downturn? Share your thoughts in the comments below. 3. Behind the rising trend of non-performing housing loans, KPR macet, in Indonesia. Unveiling the rise of stagnant mortgage loans. Date, Friday, Julai 11, 2025 pukul 47 WIB. By Haryo Kuncoro Professor at the Faculty of Economics Business, FEB, Universitas Negeri Jakarta. Kontan Co. ID, Jakarta. The recent global uncertainties have had a tangible impact on the lower middle class. The growth of savings among this demographic, defined as those with deposits up to Rp100 million, has only increased by 3,7%. This is a significant drop from the 4,8% annual growth observed in January 2025. In order to survive, many are resorting to mantap, attempted refers to the act of consuming their savings. The signs of a slowing domestic economy have also made it increasingly difficult for them to secure jobs in the formal sector. As a result, a temporary shift to informal work has led to unpredictable income streams. This is a special article. To continue reading this article in its entirety, please ensure you are subscribed. Already a subscriber? Log in, here, https://my.kontan.co.id/tanda tanya uri sama dengan https://insight.kontan.co.id/news/di-balik-peningkatan-kpr-macet-tutup. Subscribe with Google. NJA free 7-day trial. You can use your Google account as a payment method. Kontan Digital Premium Access. Gain access to business insights, daily e-papers tabloids, and a 30-day archive of e-papers. Business Insight. For just 20,000 IDR per month, you can retrieve curated news and analysis on economic business and investment topics. Latest news. Financial Industry Saturday, Julai 12, 2025 pukul 8.05 WIB. Banking NPL ratio still likely to increase. The banking non-performing loan, NPL, ratio stood at 2,29% year-on-year. Year-on-year, in May 2025, up from 2,24% in April and 2,08% in December 2024. Financial Industry Saturday, Julai 12, 2025 pukul 7.30 WIB. Unutilized credit continues to pile up. Many corporations have yet to take advantage of the credit facilities approved by banks, leading to a continuous rise in unutilized credit. Index of News. Search https://insight.kontan.co.id/search. Most popular. This situation raises critical questions about the economic landscape and the challenges faced by the lower middle class. Are we witnessing a systemic issue that could lead to broader economic instability? What are your thoughts on the effectiveness of current economic policies in addressing these challenges? Share your opinions in the comments. 4. NPL KPR tertinggi dalam 4 tahun. Apa artinya untuk masyarakat? NPL KPR mencapai rekor tertinggi dalam 4 tahun, lebih buruk dari masa pandemi. Jakarta, CNBC Indonesia, situasi keuangan masyarakat Indonesia dalam membayar cicilan rumah semakin menantang. Hal ini terlihat jelas dari penurunan kualitas rasio kredit bermasalah, atau yang dikenal dengan istilah non-performing loan, NPL, pada kredit pemilikan rumah, KPR, yang kini mencapai rekor tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Menurut statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia, BI, pada Juni 2025, NPL KPR telah mencapai angka 3,24% per Mei 2025. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan bulan April yang tercatat sebesar 3,13%. Sebelum bulan April 2025, data dari BI menunjukkan bahwa NPL KPR berada di kisaran 2%. Namun, sepanjang tahun ini, NPL KPR mengalami peningkatan setiap bulannya, dimulai dari 2,88% pada Januari, meningkat menjadi 2,99% di bulan Februari, dan tetap tidak berubah di bulan Maret.
Angka NPL KPR saat ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun di mana pandemi COVID-19 melanda, yang tercatat sebesar 2,78% pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022, NPL KPR berhasil ditekan menjadi 2,41% dan 2,26% masing-masing. Namun, situasi berubah drastis, dengan NPL KPR meningkat menjadi 2,47% pada akhir 2023, dan kembali naik menjadi 2,67% pada akhir 2024. Kualitas KPR yang semakin memburuk ini beriringan dengan melandainya pertumbuhan pembiayaan perumahan. Pada bulan Januari 2025, pertumbuhan KPR tercatat sebesar 11,51% secara tahunan, year on year, Sebulan kemudian, meskipun masih tumbuh dalam angka 2 digit, pertumbuhannya melambat sedikit menjadi 11,49% year on year. Namun, pada bulan Maret, pertumbuhan KPR hanya mencapai angka 1 digit, yaitu 9,28% year on year. Di bulan April, pertumbuhan KPR kembali melambat menjadi 8,67% year on year, dan pada bulan Mei, angka tersebut turun lagi menjadi 8,15% year on year. Apakah Anda setuju bahwa situasi ini mencerminkan tantangan yang lebih besar bagi masyarakat dalam memiliki rumah? Atau mungkin Anda memiliki pandangan berbeda? Mari kita diskusikan di kolom komentar. MKH. Gambas, video CNBC, https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/647999 tanda tanya sama dengan off.